Me amenu ka say minim da besima brabom. Me amenu ka say minim da me friti asifo asase so. Me amenu ka say minim da me yare. Me amenu ka say minim da me da yare mpaso. Minim saanso na minim se wonso wunim. So wunim na minim dia. Ene na ye mu ehomodin se ye behwehwe Awurade na kiri kwan. Ye hwaja Awurade akiri kwan a atuye ne a atuye. Momi hwaja ahihye. Momi asase na ni se nku. Ensu yire oputumi fakuro. Na so omo oti kuro no ni se opono befo omo a ka omo ntinam. So omo oti sa kuro no mu ni mu se kuro ni nyina be dwira gu mensu afa anka omo ntinam. Odi ne masio minua. Odi ne masie me minua. Odi ne masie me. Odi ne masio. Ye hodan. Ye nyini saa niam ayi ho. Ye nyini saa niam ayi ho. Sa odi niam bi asie me nu mienu. Eye hintade akase. Eye hintade akase se kinipa. Ye ho popo ni yesuro na nke enam asasi so a ke enam ho se ye mo ya ho. Efise ye nim da betu yan. Ye nim da betu pofuri mutiro se ye nwan ni yan sore. Ye nwan ni yan sore no. Ye nwan ni yan sore no. Ni ye nim da pofuri mo no ebetu mi no mienu. Yenim anso yemi ahoso yenim anso yenya niam bia asasase kura ye boye ye wura fi se yakoda yentimi wuntimi nsore obu akoda wuntimi nsore biem obu akoda no yade ache no wuntimi kura nsore bi no obubu enti onim se obebubu onim eniyema bebrebe na sie nipa onuaba eniyema bebrebe na sie nipa onuaba ma eniyema bebrebe na sie nipa me maame ne papa no enti mumia nwini ni anya sisie ni amim ni apo boy na enfie gogusi ba bia asasi eso ayitie eniyema bebrebe na ahinta yen asasi so ayitie eniyema bebrebe na asie mi no mienu me se ye ni ahoso Yeni ahoso onuaba yeni ahoso onuaba ma ti momi ahwia da agieye momi ahwia braboye ni yeni ahoso nyame di nema hinta yen nyame di nema bebrebe asie yen wan enim se obekọ ni ma mu Ghana bontis na pre akoti ahwe na obekọ wan enim se otukwan na pre beti ahwe na obekọ wan enim se otukwan no enim se ka ba hwia se na obekọ wan onim se otukwan na 3 ba hwia se na obekọ obi enim na tumpefuru mu na tumi mpefuru mu asem ya awire ho asem ya hu ehu asem mu odu tumi anwini ho mprenu na nipa yeni ho so efise obaade tiasefo nyansani ade Nyankopon no odi niema ahinta menu mienu odi niema sie yen eniema ehu no odi asie yen eniema yenni ye ho bepopo no odi asie yen wan owo bank onwane na so betum wan owo bank onwane na so betume wan yare bank onwane na so betum wan yare bank onwane na so betume adom ne kan se adom na zo pefuru mu na adomo enya adomo ebeto na betume is odi asie wo na odi asie me timumia nsoro no mumia nsoro ni obo soro no obo asase mumia nsoro no ni ye ho popo ni yan kai se asase ewura na ni wura no ahyede ene se kameyo ni wura no ahyede ne se kameyo senka yen fia ho odin ni adwini panyina no sa osoro hini obo ade atiafo Nyankopon na vikiye no ye ho maako na odo no ewon obabu atanye o oso obabu ya minumi enu atanye na ye nokura nso nya ye dua no ye betwa mumie nsuro Awurade no no de ma hinta yen mumie nsuro Awurade no
wode niyama asie minu na obrema bi obepagya no na dako obepie mununkum mu na oyindi wo mu na wiye no ene asem mumi ahwehwe daagye ye mumi ahwehwe abrabo ye mumi ahwehwe nantie ye na enaye a yetimu yi no eye na bone na saasi nsonso no enye ye dia emframa ye home enye ye dia aduani mpa ye aduani ye dia on the boy home enkwan etiemu enye dia ene dia nti ojimi timji ntambia ye hwiadaagye ye ni ahwia na montuo ye ni edisa owura na chia ena odi ama wono wohye de o ma wono ntra na obamu atwa na mom si antimi ahwiadaagye ye ni ameno awani nsemu ya nukuremu ni ameno awan paibo mu a onye hintade enkyere yen na sane nso hebe tutu ede bia na mom si atimi nante na akwa so ni ame na asem ben yen ni esre no won paibo mu a esan bi wo ho a obetimi ayi wafrem esan bi wo ho a obetimi ayi mafrem ntumuma awurade asem no enokura nkyerɛkyerɛ no emmen yen empabo sere yen sere awurade ewon paibo mu no wayi ahintade a wode asie yen no ebi a kyerɛ yen na ama bibi betua ne a ono na adom no wayi ne di a kyerɛ yen efise eniama bebrebe a mititi modin eno ode asie yen awurade no wonhu yembobo na enna eni wo yen ne ade ahoho ye ho enye ade azu ye de hoho ye ho ye de tue ho ye niyama bi ase wiase esun yen odofo midu besia ni na meka ni se yehowa no na so modwe enka amen nyame srawo ni se upe onyame asem atia memfama WhatsApp biem ko YouTube bo evangelist kusi na ubenya onyame asem atie na ama wa brabo esu yie ewo Yeshua ni dinumu